राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सीताराम लक्ष्मण हनुमान की हरे कृष्ण जनकपुर जनक महाराजाविന്റെ സ്ഥലം രാജ്യം ஜனகன் அடுத்த பிறவியில் அவர் சில இடங்கள்ல வியாசதேவனாக பிறப்பார் என்று, சில இடங்கள்ல அவர் பிரம்மாவாக பிறப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. അതായത് ജനക മഹാരാജാവ് അടുത്ത ഊഴത്തിൽ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാസ മഹർഷിയായിട്ടോ ഈ ദേവഗണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഉയർന്ന പദവികൾ സ്വീകരിച്ച് കടസിയിൽ அவங்க മോക്ഷപ്രാപ്തി മോക്ഷത്തെ അടയുവാണ്. பகவத்கீதையில பகவான் நிறைய முனிவர்களோட பேரை சொல்லியிருக்காரு. അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ കുറേ ഋഷിമാരുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ രാജാക്കന്മാരിൽ ജനകനെ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ஜனகன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா அந்த காலத்தில் அந்த மன்னர்கள்லாம் தங்களுடைய பிரஜைகளுக்காகவே வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் செய்தவர்கள். എനിക്ക് എന്ന് ഒന്നും മാറ്റി വെക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറില്ലേ, വിമർശനം ചെയ്യാറില്ല. எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு கவலை இருக்கு. என்னதான் இருந்தாலும் ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി സീതയെ അനുപ്പിയിരിക്ക കൂടാതെ, അത് ശരിയല്ല, ആ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ രാജാക്കന്മാർ அந்த காலத்துல இருந்தவங்க நம்மள மாதிரி கிடையாது. அவங்க முக்கியத்துவம் யாருக்கு கொடுத்தாங்க? மக்களுக்கு, பிரஜைகளுக்கு, ജനങ്ങൾക്കാ കൊടുത്തത്. രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര പ്രാധാന്യം ഫാമിലിക്ക് കൊടുത്തോ രാജ്യത്തിന് കൊടുത്തോ? രാജ്യത്തിന്. ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി പ്രാധാന്യം ഫാമിലിക്ക് കൊടുത്തോ അല്ല രാജ്യത്തിനോ? രാജ്യത്തിന്. ജനക മഹാരാജ മുഖ്യത്വം தன்னுடைய நாட்டுக்கா குடும்பத்துக்கா? நம்ம முக்கியத்துவம் குடும்பத்துக்கா பக்திக்கா? குடும்பத்துக்கு. பக்தி அப்புறம். கரெக்டு தான். ആത്മീയമെല്ലാം പിന്നീട്, ആദ്യം അല്ലേ സ്വന്തം കാര്യം. ഭക്തി പാർട്ട് ടൈം. ഇപ്പോ
ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് പോകണം. 3 കാര്യം പെൻഡിങ്. എന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പെൻഡിങ്, കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഓഫീസ് വർക്ക് തീർത്തിട്ടില്ല. ജപം തീർത്തിട്ടില്ല. എത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും? എത് അവോയ്ഡ് പണ്ണണം? ജപം. பிரேக்ஃபாஸ்ட் அவாய்ட் செய்யோ. அப்போ நம்ம முக்கியத்துவம் மற்ற விஷயங்களுக்கு. ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி நவாப் ஹுசைன் ஷாவுடைய பிரதமர் ஆனாங்க. பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்டான அவருக்கு கிட்டியது. யாருக்கு? ரூப கோஸ்வாமிக்கும் சனாதன கோஸ்வாமிக்கும். அவரை அച്ഛன் அப்பா என்ன பண்ணார்னா, போய் நதியில ஸ்நானம் பண்ணாராம். என் பிள்ளைகள் எல்லாம் മുഗലായர்கள் മാംസം കഴിക്കുന്നവരെടുത്ത് ജോലിക്ക് പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ ചെന്ന് ആറ്റിൽ സ്നാനം ചെയ്തു. என்னுடைய பிள்ளைகள் முகலாயர்கள் கிட்ட வேலைக்கு போயிட்டாங்களே, மாமிசம் சாப்பிடுறவங்க கையிலிருந்து பணத்தை வாங்கி வாழ்றாங்களே அப்படின்னு நினைச்சு அப்பா எங்க போய் குளிச்சாரா? പുണ്യ നദിയിൽ ചെന്ന് സ്നാനം ചെയ്യും. ദുബായ്, ഖത്തർ അല്ലേ? അപ്പൊ അവര് പ്രാധാന്യം എന്തിനാ കൊടുത്തത്? ഭക്തിക്ക്, സംസ്കാരത്തിന്. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയാവാം. ജനക മഹാരാജ அவ்வளவு தர்மிஷ்டனான ஒரு மன்னர். ധർമ്മத்துக்கு പുറமாக എதையுமே செய்ய മാட்டாർ. അത്ര കൃത്യനിഷ്ഠയോടെയാണ് ധർമ്മം ആചരിച്ചത്. അപ്പൊ വലിയ ഒരു യാഗം നടത്താനായിട്ട്, ലോകകല്യാണാർത്ഥം, ഭൂമിയിലുള്ള സർവത്ര പ്രജകൾക്കും നന്മയുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ജനക മഹാരാജാവ് ഒരു യാഗം നടത്തി. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് നടക്കണോ அப்படின்னு சொல்லி யாகம் பண்ணாங்க. கலிகாலத்துல எல்லாருக்குமே நன்மை வர்ற மாதிரி ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ഒരാൾക്ക് നന്മ വന്നാൽ ഇനി ഒരാൾക്ക് ദോഷമായിരിക്കും. അതായത് ഞാനൊരു ധർമ്മ, ഇത് ആ വാക്കെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ, ധർമ്മ സങ്കടത്തിലായിപ്പോയി. இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? தர்ம சங்கடத்துல மாட்டிட்டேன். அது என்ன தர்ம சங்கடம்னா என்ன? 2 ധർമ്മങ്ങൾ, 2 റൈറ്റ്. പക്ഷെ ഈ 2 റൈറ്റില് ഒരു റൈറ്റിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ധർമ്മസങ്കടം. அப்படியெல்லாம் ஒரு சூழ்நிலை அந்த காலத்துல இருந்தது. கலிகாலத்துல 2 தப்பு. ഇവിടെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ശരിയെന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഹസ്ബൻഡ്, ഒരു സൈഡ് അമ്മ, ഒരു സൈഡ് വൈഫ്. ഇത് ധർമ്മസങ്കടം. എന്നെ 2 പേരെയും സെർവ് பண்ணும். അത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി. 2 റൈറ്റിന്റെ നടുക്ക് കുടുങ്ങിപ്പോയി. ധർമ്മസങ്കടം. எவ்வளோ பிரபு தர்ம சங்கடத்துல மாட்டியிருக்கீங்க? மாதாஜி எங்க இல்லையா? வீடியோ எடுங்க நீங்க. ധർമ്മസങ്കടം. പക്ഷെ അന്ന് കാലത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ല. ഭക്തി, ആത്മീകം, ബാക്കിയെല്ലാം സെക്കൻഡറി. அதுக்கு தான் முக்கியத்துவம். பாக்கி எல்லாமே அந்த துறவிகள், முனிவர்கள், ഋഷികൾ ഉണവ വേണ്ട, ഭക്ഷണം വേണ്ട, കുടുംബം വേണ്ട. രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 2 വർഷമായി. ഒരു ബേബി ഉണ്ട്, 2 വർഷം. ഗുരുവിനെ കാണാൻ പോയി, ഗുരുവ பார்க்க போனார். ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க, ஆன்மீகத்துல உயரணும் அப்படின்னார். குரு சொன்னார் சந்நியாசம் எடுத்து. മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര വർഷമായി? 2 വർഷം. സന്യാസം എടുത്തു. ഇനിയൊരു ആചാര്യൻ, ശ്രീനിവാസ ആചാര്യ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പൂമാലയോടെ പോവാ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, മാലയെല്ലാം പോட்டுக்கிட்டு ஒரு ஆச்சாரியர் சொன்னாரு, பாம்பு கடிக்கிற பாம்பை எடுத்து தோல்ல சுத்திட்டு போறாங்க. അവര് വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ദഹിക്കില്ല, നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആകാതെ
நம்ம நினைப்போம் ஏன் அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு பிரைமரி எது? ஆன்மீகம் மட்டும்தான். இப்ப நம்ம யாராவது சொன்னோம்னா எப்படி இருக்கும்? நீங்க இஸ்காட்ல ஜாயின் பண்றீங்களா, வைஃபை விட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னா நம்மளை அடிச்சே விட்டுருவாங்க இல்லையா? அந்த காலகட்டம் வேற. இப்போ നമ്മൾ ജഗ്ലിംഗ് എല്ലാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു ജഗ്ലിംഗ് നടക്കുക. ജനകൻ உலகத்தின் நன்மைக்காக யாகம் பண்ணார். അങ്ങനെ യാഗം ചെയ്ത സമയത്ത് நல்ல பூமி. எவ்வளவு பேர் சொந்தமா வீடு கட்டியிருக்கீங்க? ஓன் ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். எல்லாரும் மதுகோபால் 2 வீடு வச்சிருக்காரு. எல்லாரும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செய்து. அப்போ நான் அந்த சிவபெருமானுக்கு ஒரு கதை பாக்கி இருக்குல்ல. ഹിമാലയത്തില് ത്രിയുഗി നാരായണനില് മഹാപാൽ ശിവനും മഹാദേവനും പാർവതിയുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. കല്യാണം ആയാச்சு. பார்வதி ஃபர்ஸ்ட் டிமாண்ட், இவ்வளவு நாள் நீங்க குகையில காட்டுக்குள்ளெல்லாம் வாழ்ந்துட்டீங்க, இனி அப்படியெல்லாம் வாழ முடியாது. ഇത്ര ദിവസം അങ്ങ് എവിടെയാ താമസിച്ചത്? വല്ല ഗുഹയ്ക്കകത്തോ കാട്ടിനകത്തോ പർവ്വതങ്ങളിലോ? ഇനി അതൊന്നും പറ്റില്ല, ഞാനുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് പ്രോപ്പർ വീട് വേണം. ശരി, മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു വീട് കെട്ടാം, ഒരു മാളിക പാലസ് പണിയാം. ഉടനെ അതിൻ്റെ ശില്പികളെയൊക്കെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അത്ര എയ്തർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ, ദാറ്റ് ടു ഇൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ്, 2, 4, 8 ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൽ ஜியோமெட்ரிக்கல் ஃபிகர் ഉണ്ടാവും. ബാക്കി എപ്പടി വീട്ടை കെട്ടിനാൽ അങ്ങ് നിമ്മതിயாக இருக்க முடியாது. ട്രപ്പീസിയം, ക്വാഡ്രിലേറ്ററൽ, അങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ, പല പ്ലോട്ട് പലതല്ലേ. ഞാൻ വയനാടിൽ പ്രഭുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി. അതിങ്ങനെ പാമ്പ് പോലെ എവിടെയോ പോകും താഴെ. സോ വീടൊക്കെ പണിയണമെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകണം. முதல்ல இடத்தை பார்க்க போகும்போது அந்த இடத்தை பார்க்க ഫസ്റ്റ് ടൈം പശുമാട് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ തുളസി ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ ഇതൊക്കെ കാണണം. പിന്നെ അങ്ങനെ ഭൂമി തീരുമാനിച്ച് വീട് പണിയുമ്പോൾ കുഴിച്ചാല്, മണ്ണെടുത്താല്, കുഴി തോണ്ടിന മൺപുഴു വരണം. அந்த காலத்துலலாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? எர்த்த தோண்டுனா எல்லா இடத்துலயும் என்ன பார்க்கலாம்? மண்புழு. விவசாயி மேல உழுவா, மண்புழு கீழே ഉഴുതെടുക്കും. മൺപുഴു വിവസായിയുടെ മിത്രമാണ്. പണ്ടൊക്കെ കാണാം. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പോയി കുഴിച്ചാൽ ബിയർ കുപ്പി കിട്ടും. സത്യം, അതേ കിട്ടുള്ളൂ. പ്ലാസ്റ്റിക്. ഞങ്ങൾ അമ്പലം വെച്ചപ്പോ എത്ര ബിയർ കുപ്പി കിട്ടി? തോണ്ടുമ്പോ ബിയർ കുപ്പി, ബിയർ ബോട്ടിൽ. മൺപുഴുവേ കിടയാതെ. அந்த காலத்துல மன்னர்கள், രാജാക്കന്മാര് ഭൂമി തിരയുമ്പോ മൺപുഴു ഇല്ലാത്ത ഭൂമി ശ്മശാനത്തിന് വേണ്ടി ഒതുക്കും. தோண்டும்போது எது கிடைக்கல? மண்புழு கிடைக்கலன்னா அது எதுக்கு வேண்டி ஒதுக்குவாங்க? மயானத்துக்கு. மயானம் சுடுகாட்டுக்கு வேண்டிதான் ஒதுக்குவாங்க. വീട് കെട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ നല്ല വൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വേപ്പ്, മാമരം, ആലമരം, ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. அப்படி ஒரு வீட்டை கட்டும்போது என்னன்னா, அங்க எலி, பெருச்சாடி அதெல்லாம் இருக்கும். പരമ്പരയാ അല്ലേ? ഒരു ഇടത്തേക്ക് പോനാ അവിടെ എലി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ആരാണ് റിയൽ ഓണേഴ്സ്? അവര് 5 ജനറേഷനായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുന്നു. யாரு? எலி குடும்பம் 5 தலைமுறை அங்க வாழும். நம்ம பேப்பர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி உள்ள போயிருக்கோம். ரியல் ஓனர்ஸ் ആരാണ്? நம்ம போய் அவரை எல்லாம், அது பாவம். அப்ப என்ன பண்ணணுமா, இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு இதை பூஜை எல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் கொடுத்து, மைடியர் எலி பிரதர், இங்க வேற இடத்த பார்த்துக்கோங்க. கரெக்ட் അല്ലേ? കുടിയേറ്റം നമ്മളാ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം മുടിച്ച് വീട്ടെ കെട്ടണം. വീട് കെട്ടി അങ്ങനെ
മഹാദേവൻ വന്ന് ഒരു വീട്, ഒരു മാളിക പണിതു. പാർവതിയെടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ നിനക്ക് തൃപ്തിയാണോ? കേറി നമുക്ക് താമസിക്കാം. ഉടനെ പാർവതി പറഞ്ഞു, ഇല്ല 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 ഇല്ല, முடியல, வீடெல்லாம் கட்டிட்டோம்னா இவ்வளவு தோஷம் இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா அந்த வீடு கட்டுறவங்க நல்ல சந்தோஷமா வீடு கட்டணுமா. என்னது, ஓ ரகுராம் பிரபு வந்து வாழ போறார், அவர் நிம்மதியா வாழட்டும் அப்படின்னு நினைச்சு பெயிண்டிங் அடிக்கணுமா. அப்படியே பண்ணுவாங்க? நாசமா போவாங்க, காசே திட்டிக்கிட்டே வீடை கட்டுவாங்க. கரெக்டு தான். அந்த மேஸ்திரி திட்டுவான், ആ പണിക്കാരൻ നമ്മളെ ചീത്ത പറയും. അതിനകത്ത് പോയാൽ നിമ്മതിയിൽ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അങ്ങ് പൂജ പണി ഇതെല്ലാം ശുദ്ധമാക്കണം. അപ്പൊ ഉടനെ മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ. പാർവതി ദേവി, ഋഷിമാർ, ഭൃഗു മഹർഷി, ഇവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് വലിയ പൂജ ചെയ്തു. എല്ലാം മംഗള ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ശുദ്ധമായി. அப்ப மகாதேவன் ചോദിച്ചു பார்வதி எடுத்து, இப்ப போலாமா உள்ள? இல்ல இல்ல, இந்த பிராமணர்களுக்கு தட்சணை கொடுத்தாதான் நமக்குள்ள போக முடியும், அப்பதான் இந்த பூஜை கம்ப்ளீட் ஆகும். മഹാദേവൻ പറഞ്ഞു, ആ കൊട്ടാരത്തിനെടുത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചോ, ഞാൻ കാട്ടി പോവാന്ന് വെച്ചു. இந்த அரண்மனையை நீங்களே வச்சுக்கோங்க, நான் ரொம்ப நிம்மதியா இருந்தேன் எங்க ഗോഹയ്ക്കുള്ള കേവില് ഞാൻ അത്രയും സമാധാനമായിരുന്നു. ഈ കൊട്ടാരം നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ച് വീണ്ടും അദ്ദേഹം കേവിനകത്ത് പോയി. அப்போ ஜனக மகாராஜா வந்து உழுதார். நல்ல யாகம் செய்வதற்காக தகுந்த இடத்தை பார்த்து உழுத போது ഭൂമിയുടെ അടിയിലിരുന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ ബോക്സ്, തിളങ്ങുന്ന ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു തങ്കപ്പേടകം, തങ്കപ്പെട്ടി ഭൂമിക്കടിയിലിരുന്ന് കിടച്ചത്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് സൂര്യകോടി സമപ്രഭ, കോടിക്കണക്കിൽ സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉയർത്തു വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന തേജസ് ജ്വലിക്കുത് அந்த குழந்தை. யாரு? சீதாதேவி. அதாவது தங்கத்தை உருக்கி ஊத்துனா எப்படி ஜொலிக்கும், സ്വർണത്തിനെ ഉരുക്കിയാൽ കണ്ണുകളെല്ലാം ചെവി വരെ നീണ്ട കണ്ണുകൾ, വലിയ കണ്ണ്, കാത് വരെ, ஐப்ரோஸ் எல்லாம் டால்ஃபின் மாதிரி. டால்ஃபின் பார்த்துருக்கீங்கல்ல? டால்ஃபின் மாதிரி. சீதாதேவி கண்ணை கடைச்சால் இங்க பட்டர்ஃப்ளை. കുണ്ടലം ആഭരണഭൂഷിതമായിട്ട് ജനകന് ഉണ്ടായ സന്തോഷം. ஜனக மகாராஜா அந்த குழந்தையை எடுத்து மாரோடு சேர்த்து வச்சு சந்தோஷத்துல சிங்கத்தை மாதிரி கர்ஜனை செய்தாராம். சந்தோஷத்துல நம்மளும் சிரிக்கல, சிலரொക്കെ சிரிக்கவில்லை. ஜனகன் வந்து அந்த சீதை கிடைச்ச சந்தோஷத்துல யார மாதிரி கர்ஜனை? സിംഹത്തിനെ പോലെ ഗർജിച്ചു ആനന്ദം കൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഡസ്റ്റ്, ചിതാഭസ്മം, ചിതാ സിതൈ அப்படின்னா ഭസ്മം, ഡസ്റ്റ്, ഡസ്റ്റിലിരുന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ പേര്? സീത. സീത എന്ന് വെച്ചാൽ ഡസ്റ്റ്. யாராவது குழந்தைக்கு കുപ്പേന്ന് പേര് വെപ്പാങ്ക? ആരെങ്കിലും ഭസ്മം, കുപ്പേ, அது குப்பசுவாமி இல்ல, குப்புசுவாமி. சோ சிதா அப்படின்னா டஸ்ட், பஸ்மம், அப்படியெல்லாம் யாரும் பேர் வைக்க மாட்டாங்க. ஆனா മംഗളം, ഭാഗവതം എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചാല്, ശരീരത്തിലിരുന്ന് പ്രാണൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വേഗം ഈ ശരീരത്തിനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വേഗത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിന് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം. 7ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയും, உடலிலிருந்து உயிர் போயிடுச்சுன்னா எவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த உடம்பை எங்க திரும்பி கொடுத்துடணும்? அங்கிருந்து தான் வாங்கி இருக்கிறோம். அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க, நான் கஷ்டப்பட்டு உன்னை வளர்த்தினேன், என்னை காலையில பிடிச்சி இழுத்தா வளர்த்தாங்க, அது தானா வளரும். பஞ்சபூதங்கள் தான் நம் உடலை வளர்த்துகிறது. அதனால சில மதத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, பெட்டிக்ககத்து அடைக்கும், சிலர் குழிக்ககத்து இது செய்யும். பல தரத்திലുള്ള ക്രിമേഷൻ പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഏതാണ്? അഗ്നി. കായേന വാച
മനസേന്ദ്രിയേവ ബുദ്ധ്യാത്മനാവ പ്രകൃതേ സ്വരാ കരോമി അന്യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണ ഇതി. அப்படியே எரிச்சல் வச்சிருக்க கூடாது. ചില വീട്ടിലൊക്കെ മരണം നടന്നാല് മകൻ വരട്ടെ, മരുമകൻ വരട്ടെ, അവര് വരട്ടെ, 2 days 3 days, അത് പാവം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. கடனாளியா ഈ பாடியை நீட்டி நீட்டி வைக்கும் தோறும் நம்ம பஞ்சபூதங்கள் இயற்கையிலிருந்து கடன்பட்டு இருக்கிறோம். அதனால ஒரு பொழுது அன்னைக்கு சன்செட்டுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிடணும், நாராயணா இதி அர்ப்பயாமி காயேன வாச்சா மனசேந்திரியேவா புத்தியாத்மனாவா பிரகிருதேர் ஸ்வபாவ கரோமி அன்யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணா இதி. നാരായണ കായം, ഉടൽ, ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സ്, വാക്ക്, പുലങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയം, ബോധം, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ മുത്തശ്ശൻ അങ്ങേ സേവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. உங்களுக்கு சேவை செஞ்சிருப்பாங்க. சில நேரம் சேவை செய்துட்டுண்டாவில்லை, அவர் ஒண்ணுமே செஞ்சிருக்க மாட்டார். இருந்தாலும் அவர் வாழ்க்கையை உங்கள் சேவனம் என்று கருதி கொண்டு அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். അദ്ദേഹം ചെയ്താലും ശരി, ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനെ അങ്ങയുടെ സേവനമായി കരുതി അങ്ങേ സ്വീകരിച്ചോളൂ. നാരായണ ഇതി. ഡസ്റ്റിലിരുന്ന് വന്ന് ഡസ്റ്റുക്ക് പോയിടും, ചിതയിലിരുന്ന് വന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകണം, ചിതയിലേക്ക് പോകണം. അതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം. ഒരു കുഴന്ത പിറക്കുമ്പോൾ என்ன செய்யும், ജനിക്കുന്ന കുട്ടി കരയും, அழுகும். பிரசவம் பண்ற அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அம்மாவும் அழுகும். நம்ம சுத்தி நின்றுட்டு ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ, അമ്മാവും അഴുവലിയാൽ കുട്ടിയും കരയും. മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും കരയും. അഴുകയിൽ ആരംഭിത്ത് അഴുകയിൽ മുടിയക്കൂടിയ ദുഃഖமான ഒരു வாழ்க்கை. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഭഗവാനെ കൂട്ടുമോ അത്ര മാത്രമേ സന്തോഷമുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ വിട്ടാച്ചിന ദുഃഖാലയം ശാശ്വതം. പുനരപി ജനനം പുനരപി മരണം പുനരപി ജനനീ ജനനീ ശയനം ഇതി സംസാര വിമോചന മാർഗം ഭജ ഗോവിന്ദം ഭജ ഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതേ. അങ്ങനെ ജനക മഹാരാജാവിന് ഒരു ബ്രദറുണ്ട്, ഒരു തമ്പി. ജനകനുക്ക് 2 പെൺകുളന്തകൾ, തമ്പിക്ക് 2 പെൺകുളന്തകൾ. ജനക ആൻഡ് പേരൊക്കെ മറന്നുപോയി, ഓർമ്മയില്ല. എത്ര സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ല? ജാനകി, ഊർമിള, സുതകീർത്തി, മണ്ടോദരി ഇല്ല, മാണ്ട, ഊർമിള, മണ്ടോദരിയാണ്. കുടുംബത്തിലെ സണ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ രാമായണം പറയുന്നു, സീതാദേവി ഓരോ ദിവസവും സൗന്ദര്യവും ജ്ഞാനവും കൊണ്ട് വളർന്നു വരുന്നു. ஜனகப்பூர்ல எல்லாருமே யாரை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, சீதா 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 சீதா. சீதா நேற்றுக்கு இப்படி பண்ணுனாங்க, அப்படி பேசினாங்க, அது செஞ்சாங்க. എല്ലാവരും സീതയെ കുറിച്ചാ സംസാരിക്കുക. സീതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജനകന്റെ രാജ്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. இதயத்துல ஆனந்தம் அலையடிச்சது மாதிரி பகவானை பற்றி பேசும் பொழுது அனந்த சேஷன் ஆதிசேஷன் சொல்றாரு, ஒரு வாயால பகவானின் புகழ் என்னால பாட முடியாது, 1000 தலையில பாடினாலும் எனக்கு தீராது அப்படின்னு சொல்றாரு. ഭഗവാന്റെ മഹിമ 1000 തല കൊണ്ട് പാടിയാലും തീരില്ല. ആരാ പറഞ്ഞത്? ആദിശേഷൻ. അങ്ങനെ ഈ രാജ്യം മുഴുവനും സീതയുടെ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ. അപ്പോ ജനകനുடைய அரண்மனையில தூக்கம் வருதா? ജനക മഹാരാജാവുடைய அரண்மனையில, കൊട്ടാരത്തില് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര സുഗന്ധം, அங்க ஒரு நறுமணம் வீசும். அந்த ஊர்ல, அந்த ஏரியா, அந்த கோயிலுக்குள்ள
അങ്ങ് എപ്പോ നോക്കിയാലും മന്ത്ര ഉച്ചാരണം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. രാത്രിയൊക്കെ ദേവഗണങ്ങൾ വന്ന് പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ പൂജാ റൂം ഇருக்கு. യാരുടെ അരൺമനയില്? ജനകരുടെ അരൺമനയില്. അവിടെ എന്താ വെച്ച് പൂജിക്കുന്നത്? വലിയ ഒരു ശിവധനുഷ്. അത് രാമായണം പറയുന്നത് 3 മൈൽ നീളമുണ്ടത്ര. அதுக்கு நம்ம எனக்கு தெரியும் சண்டே டெம்பிளில் குக்கிங்க்கு சமையல்காரன் பிரபு ஸ்பூனு பெருசாக இருக்கு, தூக்கவே முடியல அப்படின்னு. நம்ம பெரிய ஆல்டரில் பகவான் வெளிய சாமரம் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. பூஜாரிமார் கம்ப்ளைண்டோட கம்ப்ளைண்ட், இது தூக்கி வீசாம வச்சிருக்க. இந்த வில்லோட நீளம் எவ்வளோ? 3 மைல். நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான மல்லர்கள் ஒன்னா சேர்ந்தாதான் இதை தூக்க முடியும். അത്ര ബൈൽമാൻ അവരൊക്കെ വന്നാലേ തൂക്കാനും അനക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. இந்த ധനുഷ് ശിവപെരുമാനുടേത്. മഹാദേവൻ പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. മഹാദേവൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ത്രിപുര ദഹനം, യുദ്ധമെല്ലാം ജയിച്ചത്. അതില് ആ വില്ലില് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട, സണ്ടയെല്ലാം പോട വേണ്ട, സൗണ്ട് പണ്ണാലേ പോലും എനിമികൾ സെത്ത് പോയിടുവാங்க. ആ സാധനത്തിന് എന്താ പറയാ വില്ലിലുള്ള ഇതിനെ? அதுக்கு என்ன பேரு? ஞான். தமிழ்ல ஞான், மலையாளத்துல ஞான். ஞான். சண்டையெல்லாம் போட வேண்டாமா, அதை தூக்கி வச்சு எல்லாரும் செத்து போயிடுவாங்க. அப்படி ஒரு தனுஷ் அந்த சிவ தனுஷ். മഹാദേവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, മഹാദേവൻ ഉപയോഗിച്ചു, പിന്നെ പല പല ദേവഗണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. ജനക മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പൂർവീകർക്ക്, ആദ്യത്തെ ജനകന്റെ പൂർവീകർക്ക് മഹാദേവൻ അത് അൻപളിപ്പാ കൊടുത്ത. സോ അത്ര കാര്യമായിട്ട് അത് പൂജ സെഞ്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡെയിലി നൈവേദ്യം പൂജ. ഒരു ദിവസം കുറെ നേരം ഇരിക്കാം, ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ലോങ് ക്ലാസ് ആണ്. വിശക്കാണെങ്കിൽ പ്രസാദം കഴിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, എവിടെ നിർത്തി? அத பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு நாளைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓடி வர்றாங்க சீதா தேவி கிட்ட. நம்ம ശിവധനുഷിന്റെ പൂജയ്ക്കായി പൂക്കൾ പറിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പൂവൊന്നും എത്തുന്നില്ല. தோழிகளெல்லாம் சீதாதேவி கிட்ட வந்து சொல்றாங்க, பூக்கள் பறிக்கணும், ஆனா இந்த பூவெல்லாம் எட்ட மாட்டேங்குது. சீதாதேவி சொன்னாங்க, அதுக்கு என்ன கவலை, நம்ம இந்த கொம்பை கீழே இழுத்து பூ பறிச்சுக்கலாம், அது எட்ட மாட்டேங்குதே, நல்ல உயரத்திலான பூ എത്തുന്നില്ല. സീതാദേവി എന്ത് ചെയ്തു? ഈ വില്ലിനെ ഇടത്തെ കൈ എടുത്താ ഒറ്റമാരി കൊമ്പിനെ വലിച്ചു പൂ പറിച്ചു. ജനകന്റെ ഹൃദയം വായി കൂടെ പുറത്തു. சீதாதேவி இடத்தை கையில லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வில்ல தூக்கி, எவ்வளவு மல்லர்கள் தூக்கிட்டு வருது, அதை தூக்கி ஒரு கொம்ப ஒரே ட்வைன் பூவை பறிச்சுட்டாங்க. ஜனகன் அங்கே ஸ்தம்பிச்சு போய், அது வரைக்கும் ஜனகனுக்கு என்ன ஒரு கவலைனா, என் மகளுக்கு நல்ல கணவன் கிடைக்கணும்னு அப்படின்னு ஆசை. இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஜனகனுக்கு ஆசை என்னன்னா, இதை தூக்குறவன் கணவனா கிடைக்கணும்னு. இல்ல கோபம் வந்ததுன்னா சீதாதேவி தூக்கி ஒரே அடி. அப்ப இந்த இல்ல தூக்குற சக்தியாவது வேணுமே இல்லையா? அர்ஜுனன் எப்படி திரௌபதியை கல்யாணம் பண்ணார்? எங்கനെയാണ് விவாகம் செய்தது? மேல மீன் கறங்கும், கீழே பார்த்துட்டு மேல அப்படியே அம்பு விடணும். சரி, ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ഈ ശിവധനുഷ് ഇത് ചെയ്താണ് സീതയെ കല്യാണം കഴിച്ചത്. ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் எவ்வளவோ மன்னர்களை தோற்கடித்து ருக்மணியை அபகரித்து கொண்டு போனார் இல்லையா? ஏன்? அப்ப அந்த காலத்தில் மேரேஜிന് മുമ്പേ വലിയ ഒരു WWF നടക്കും. അതിൽ ജയിച്ചാലേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? பொண்ணு கிடைக்கும். ஏன்னா இதை மேனேஜ் பண்றது அதை விட கஷ்டமா, எதை விட? WWF விட கஷ்டமா. அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ட்ரைலர், போட்டோகிராஃபர் சொல்லுவார் இல்ல, ஸ்மைல் ப்ளீஸ், ஏன்னா இது கடைசி சீன்.
நீ சிரிக்கவே மாட்டேன். எவ்வளவு சந்தோஷம். சரி, அதெல்லாம் போட்டோம். அப்போ ദശരഥ ജനക മഹാരാജാവിന് ഭയങ്കര ഒരു അതിതായി. അയ്യോ, എന്റെ മകൾ ഈ വില്ലിനെ തൂക്കിയാൽ ഇതിനെ തൂക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളും വേണമല്ലോ. അപ്പടിത്താൻ സ്വയംവരം നടത്താൻ இந்த வில்ல எடுத்து அதுல அந்த ഞാൻ കെട്ടിയാളിന് മാത്രമേ എന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. அதே நேரத்துல அங்க என்ன நடக்குது? அயோத்தியால ராமர் குருகுலம் எல்லாம் பண்ணி வசிஷ்டர் கிட்ட படிச்சுட்டு இருக்கிறார். ஒரு நாளைக்கு விஸ்வாமித்திரர் வந்துட்டார் அரண்மனைக்குள்ள. விஸ்வாமித்திர மகர்ஷி வந்தோம். உடனே தசரத சக்கரவர்த்தி ஓடி சென்று விஸ்வாமித்திர பாதம் கழுகி எல்லாம் சேவையெல்லாம் செஞ்சு, மகர்ஷி, என் அரண்மனையில உங்க பாதம் பட்டது நான் செய்த பாக்கியம். நம்ம வீட்டில எல்லாம் வைஷ்ணவர்கள் வர்றது, பிராமணர்கள் வர்றது, வீட்டில் நாம சங்கீர்த்தனம் நடக்கிறது, பாகவதம் படிக்கிறது, இதெல்லாம் பெரும் பாக்கியம். புராணங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா, അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ നാമജപം നടന്നിട്ടില്ല, വൈഷ്ണവരും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പാമ്പും തേഴും ഇഴജന്തുക്കൾ விஷக்கிருமிகள் வாழக்கூடிய வீடு அப்படின்னு சொல்லி. எவ்வளவு பேர் வீட்டில் வைஷ்ணவர்கள் வந்திருக்காங்க? നാമ സങ്കീർത്തനം, കീർത്തനമില്ല, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ ദശരഥൻ സ്വീകരിച്ചു, സേവനം ചെയ്തു, എല്ലാം செஞ்சுட்டு, நீங்க எதுக்காக வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் நீங்க வந்த விஷயம் நடந்தது என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், என்னன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னாரு. புரிஞ்சுதா? ദശരഥ ചക്രവർത്തി എന്താ പറഞ്ഞ? എന്തിനാ വന്നെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ മനസ്സിൽ എന്ത് ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ വന്നത് അത് നടന്നു എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചോളൂ. தசரத சக்கரவர்த்திக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. தெரியாம ப்ராமிஸ் பண்ணிடுவார். மாட்டினார் கைகேயி கிட்ட. கைகேயி எடுத்து എന്താ പറഞ്ഞത്? 2 വരം. கைகேயி പറഞ്ഞാ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചോളാം, இப்ப வேண்டாம், அப்புறம் அப்பவே நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டாம். ராமன் லக்ஷ்மணா கிட்ட ராமர் சொல்றாரு, என் தந்தையாரிடம் இருந்து நான் படித்த ஒரு பாடம், അച്ഛൻ്റെ പഠിച്ചത് എന്താണ്? സങ്കടത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാടില്ല, സന്തോഷത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കവലയിல முடிவெடுக்க கூடாது, சந்தோஷமா இருக்கும்போது என்ன வாக்கு கொடுத்துற கூடாது. கவலையில ஏன் முடிவெடுக்க கூடாது? தப்பா எடுத்துருவோம். இனி ഞാൻ നിന്റെ പഠിച്ച ഒട്ടുമില്ല, உன் வீட்டுக்கே வரமாட்டேன், ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் போனா நல்லா இருக்கு, வடை கிடைக்கும். പിന്നെ സന്തോഷത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, സന്തോഷത്തിൽ വാക്ക് കൊടുക്കൂടാது. ஏன்? ஓவரா போயிடும். 50 பவுன் கொடுக்குறேன், 100 பவுன் கொடுக்குறேன், இதெல்லாம் அப்புறம் எங்கிருந்து கொடுக்கறது? அப்போ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தசரதர் சொல்லிட்டாரு, நீங்க மனசுல என்ன ஆசையோ அது நடந்ததுன்னு நினைச்சுக்கோங்க. தசரதர் நினைச்சாரு, விஸ்வாமித்திரர் என்ன கேட்க போறாரு? தட்சிணை கேட்க போறாரு, பூஜை யாகம் செய்வதற்கு உதவி கேட்க போறாரு, பசுமாட்டை தானமாக கேட்க, இதுதானே பொண்ணும் பொருளும் தானமாக, அப்படின்னு நினைச்சாரு. ஆனா விஸ்வாமித்திரர் சொன்னார், தசரதா, எனக்கு வேற ஒன்னும் வேண்டாம், நின்ற ராஜ்யம், நின்ற பரணம், உன்னுடைய அரசாங்கம் அவ்வளவு செழிப்பா இருக்கு, எந்த பௌதீக பொருட்களுக்கும் குறையே இல்லை, എതും കുറവില്ല, എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനും എൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളും മറ്റു ഋഷിമാരും ചെയ്യുന്ന യാഗത്തിന് താടകയും മക്കളും തടസ്സമായിരിക്കുകയാണ്. താടകയും പിള്ളൈകളും അவ்வளவு ഇടഞ്ചലായിരിക്കും. ഇതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേർണി. ராமர் முதல் முறையா அரண்மனையை விட்டு வெளியே வந்தார். ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ, രാമന്റെ മെയ്ഡൻ ജേർണി. ആദ്യത്തെ യാത്രയിൽ രാമചന്ദ്രമൂർത്തി 3 പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടു. 3 ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. ശ്രീരാമൻ തன்னுடைய முதல் பயணത്തിൽ 3 പെണ്ണുങ്ങളെ സന്ധിத்தார். ഓരോരോ പെണ്ണും ഓരോരോ വിഷയം. ആരൊക്കെയാണ് 3 പേര്? താടക, കറക്റ്റ്, അഹല്യ, സീത. ഒരേ ട്രാവൽ. ഫസ്റ്റ് ട്രാവലില് ആദ്യം താടകയെ കണ്ടു, സെക്കൻഡ് അഹല്യയെ കണ്ടു, മൂന്നാമത്തത് സീതയെ കണ്ടു. താടക
പാവം പാവം. അഹല്യ പുണ്യം, സീത ഭക്തി. നമ്മുടെ യാത്രയിലും ഇത് തന്നെയാണ്. நம்ம வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் நடக்கும். தாடகையும் வரும். எவ்வளவு பேர் வாழ்க்கையில தாடகை இருக்காங்க? அகல்யும் உண்டாகும், சீதையும் உண்டாகும். பாவம் புண்ணியம். அப்போ விஸ்வாமித்திரர் சொன்னாரு, அந்த தாடகையை வதம் பண்றதுக்காக உன் பிள்ளையை கூட அனுப்பு. அதை കേട്ടപാട് ദശരഥന്റെ ഹൃദയം സ്തംഭിച്ചു പോയി. ബാലൻ ശ്രീരാമൻ ഇന്ന് വരെ യുദ്ധം എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ടേയില്ല, യുദ്ധഭൂമിയെ കണ്ടിട്ടില്ല. நானாவது நிறைய போர் செய்திருக்கிறேன், தேவர்கள் கூட நின்று அசுரர்களுக்கு எதிராக எவ்வளவோ போர் செய்திருக்கிறேன். என் பிள்ளை ராமன் இன்றைக்கு வரைக்கும் யுத்த பூமியே பார்த்தது கிடையாது. ഗുരുകുലത്തിൽ അമ്പും വില്ലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ റിയലി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പറഞ്ഞു വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം, நான் வர்றேன் உங்க கூட, என் உயிரை பணயம் வைத்து உங்களை காப்பாற்றுகிறேன், தாடகையை நான் எதிர்க்கிறேன், என் பிள்ளையை மட்டும் கேட்காது. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താനേ കണ്ണടച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന പാൽക്കുടി മാറാത്ത മകനാണ് എൻ്റെ. സൺസെറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്നായിരോ கண்ணை மூடி அந்த குழந்தை பாவம் தூங்கிரும். அதை கூட்டிட்டு போய் யுத்த பூமியில நிறுத்தணும்னு சொல்றீங்களே. அரக்கர்கள் நைட் ஆனாதான் சக்தி அவங்களுக்கு அதிகமாகும். என் பிள்ளை தூங்கிரும் அந்த நேரம். இரவுல அலர்ட்டா இருக்கிறவங்க ராட்சசர்கள், இல்லைன்னா ராட்சச குணம் உள்ளவர்கள். ஆறு ராத்திரி உறங்கும்ல, போன குறைச்சி இவங்கெல்லாம் அரக்கர்கள், இல்லைன்னா அரக்க குணம் படைத்தவர்கள். என் பிள்ளை சூரியன் அஸ்தமிக்கும் போதே உறங்கி இன்னைக்கு வரைக்கும் யுத்த பூமி என்னன்னே பார்த்தது கிடையாது. அவனை கூட்டிட்டு போறீங்களே. நான் വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പറഞ്ഞു, ദശരഥ, നീ വാക്കു കൊടുത്ത് നീ വാക്കിൽ ഇരുന്ന് പിന്മാറുകയാണ്. രഘുകുലത്തിന് ചേർന്നതേ അല്ല ഇത്. നിന്റെ പൂർവികനായ രഘുവംശത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുതൽ മന്നർ, தர்மத்திற்காக தன் உடலை கொடுத்தவர். நீ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. உன்னுடைய பூர்வீகர்கள் திலீப மன்னன் പശുവാടിനെ പൂജിച്ച ആളാ. இப்படி വാക്ക് തവറக்கூடாது. പക്ഷേ ദശരഥൻ പറയുന്നു, ജീവൻ പോകുന്ന നേരം വാക്കാണോ വലുത്, ജീവനാണോ വലുത്? உயிர் நீங்க கேட்கறது வேற ஒண்ணும் இல்லை, என் உயிரை பிரித்து கேட்கறீங்க. உயிரா முக்கியம், தர்மமா முக்கியம்? വിശ്വാമിത്രക്ക് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്നോണ്ടിരിക്കുക, കോപം വന്നുകിട്ടേ ഇருக்கு. വസിഷ്ഠർ ഉള്ള പൊന്നിട്ടാർ. ദശരഥ വിഷമിക്കണ്ട. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ചോദിക്കുമെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടാകും, ஏதாவது பொருள் இருக்கும். உலகத்தின் நண்பர் அவர், விஸ்வமித்ரா. லோகத்தினே நன்மை ஆகிரகிற, உலகத்திற்கு நன்மை ஆசைப்படக்கூடிய, இச்சைப்படக்கூடிய ஒரு மன்னர் அவர், ஒரு முனிவர் அவர். കവലപ്പെടാത. താടകയെ കൊല്ലുന്നത് വിശ്വാമിത്രർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അവരെ நினைச்சா தாடகையை கொன்று விடுவார். ஏன்னா அவர்கிட்ட ஆதித்ய ஹிருதய மந்திரம் இருக்கு, அவர்கிட்ட திவ்யமான അസ്ത്രങ്ങൾ இருக்கு. ഇതെല്ലാം വിശ്വാമിത്ര മുനിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് രാമന്റെ സഹായമില്ല. தனியாவே அவர் தாடகையை கொன்றுவார். இருந்தும் வந்து கேட்கிறார் என்றால் அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ இருக்கு. ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ ആ തടസ്സത്തിന്റെ പുറകെ ഒരു അനുഗ്രഹമുണ്ട്. பக்தருடைய வாழ்க்கையில இடைஞ்சல்கள்லாம் வருதுன்னா அந்த இடைஞ்சலுக்கு சோதனைக்கு பின்னாடி ஒரு சாதனை கண்டிப்பார். ഒരു കുട്ടി നന്നായിട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചോ എന്ന് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും? ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? 5. அவர் நல்லா படிச்சாரா இல்லையான்னு நமக்கு எப்படி தெரியும்? எக்ஸாம் தான் நம்ம அளவுகோல். நம்ம என்ன பண்றது? எக்ஸாம் வரும்போது ஐயோ கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் கொடுக்குறியே அப்படின்னு. அந்த எக்ஸாம் தான் என்ன 5th இருந்து 6th கொண்டு போக போகுது. சோதனைகள் தான் என்னை அடுத்த படியிലേക്ക് ഉയർത്തുகிறது. പരീക്ഷണമാണ് എന്നെ മേലെ കൊണ്ടുപോകണം. എക്സാമിന് പോയില്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് മൊത്തം 5th തന്നെ ആയിരിക്കും, 6th പോവില്ല. புரிஞ்சது? ദശരഥ കവലൈ വേണ്ട, ധൈര്യമാകണം. എത്ര കേട്ടിട്ടും ദശരഥന് സമാധാനമില്ല. വേറെ നിവർത്തിയില്ലാതെ ദശരഥൻ ആരെ വിട്ടു? രാമനെ വിട്ടു.
திரும்பி பார்த்தா லக்ஷ்மண பேக் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டார் ஃப்ரெண்ட்ல. ലക്ഷ്മണന് പെർമിഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. ശ്രീരാമൻ ഉണ്ടോ, ഞാൻ നിഴലാക പോവേൻ. அதாவது இவர் கம்பர் எழுதுகிறார் ரொம்ப அழகான. பொய்யோ எனும் இடையாளோடும் இளையானோடும் மையோ மரகதமோ மணிமுகிலோ என்னோர் இவன் அழகு. 3 பேர் காட்டுல நடந்துட்டு இருக்காங்க. யாரு? ஃப்ரண்ட்ல லக்ஷ்மணா, நடுவுல சீதா, பேக்ல ராம். இப்படிதான் போவாங்க. லக்ஷ்மணன் കുറച്ച് டிஸ்டன்ஸ்ல ஃப்ரண்ட்ல நடக்கும், அடுத்து நடக்கல, கொஞ்சம் கேப் இருக்கும், முன்னாடி போவார். நடுவுல சீதா லக்ஷ்மணனை கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே நடக்கிறது. என்ன லக்ஷ்மணா, கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா நட, என்ன கல்லுக்கு வலிக்கவா போகுது? லக்ஷ்மணன் ஒரு அக்ஷரம் ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டார், தலையை குனிந்து அப்படியே நடப்பார். தர்மிஷ்டன். சீதையோட பாதத்தின் மேல நோக்கிட்டே இல்லை, சீதையோட காலுக்கு மேல லக்ஷ்மணன் பார்த்ததே கிடையாது. அப்படியே ராமர் கேட்பாரு, ஏன் சீதா, ஏன் ஜானகி நீ எப்பவுமே லக்ஷ்மணனை கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற? പൊയ്യോ എന്നും ഇടയാളോടും. ഈ നടുക്ക് പോകുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് അരക്കെട്ട് ഉണ്ടോന്നറിയില്ല, അவ்வளவு സ്ലെൻഡർ ബ്യൂട്ടി. പൊയ്യോ എന്നും ഇടയാളോടും ഇളയാനോടും. ഫ്രണ്ടിൽ ആരാ പോകുന്നത്? ഇളയവൻ, അനുജൻ, ബ്രദർ. ഇളയാനോടും ബാക്കിൽ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. മയ്യോ മരകതമോ മണിമുകിലോ എന്നോർ ഇവൻ അഴക്. ഡാർക്കാണ്, പക്ഷെ ഗ്രീൻ എമറാൾഡ്. എമറാൾഡ് അറിയാലോ, ഗ്രീൻ കളർ. മരകതം, മലയാളത്തിൽ മരതകം, മരതകപ്പച്ച എന്ന് പറയില്ലേ. ഡാർക്കാണ്, പക്ഷെ സൗന്ദര്യം മരതകപ്പച്ചയുടെ, മരകതം. ഇല്ല ക്ലൗഡ്സ് ആണോ, മണിമുകിലോ എന്നോ. ഇവന്റെ സൗന്ദര്യം വിവരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ 3 പേരും കാട്ടിപ്പോകുന്നത്. അപ്പോ ലക്ഷ്മണ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി. ஏன் அவருக்கு லக்ஷ்மணன் என்ற பேர்? லக்ஷ்மணா என்றால் லக்ஷ்மியின் பாதையை பின்தொடரக்கூடியவர் என்று பொருள். லக்ஷ்மணான்னு வச்சால் அர்த்தம் എന്താണ്? லக்ஷ்மி தேவியை போல. லக்ஷ்மி தேவி எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க? நாராயணന്റെ பாதசேவை செய்தோண்டே இருக்கும், ஒரு பொழுதும் அதை விட்டு மாற மாட்டாங்க. அதனால அவருக்கு லக்ஷ்மணன் என்று பேர். லக்ஷ்மியை போல ராமரின் பாதத்தை விட்டு பிரியவே மாட்டார். ശ്രീരാമന്റെ പാദം വിട്ട് പിരിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ പേര്? ലക്ഷ്മണ. അത് ഓൾറെഡി ബാഗ് കൊടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങി போறாங்க. போய் தாடகையெல்லாம் ஈஸியா கொண்டுட்டாங்க. அயோத்தியால இருந்து தண்டகாரண்யம் வழியா போய் தாடகையை கொன்னாச்சு. திரும்பி അയോധ്യ தானே வரணும். ചെന്ന പണി കഴിഞ്ഞാൽ അയോധ്യയിലെ വരേണ്ടത്. ഇവര് മിഥില, നേപ്പാൾ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? വിശ്വാമിത്രർ എങ്ക കൂട്ടിട്ട് പോறாரு? നേപ്പാൾ കൂട്ടിട്ട് പോறாரு, മിഥില. അപ്പോ രാമൻ ചോദിക്കുന്നു, മഹർഷി, അയോധ്യ ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ, നമ്മൾ എന്തിനാ ചുറ്റിപ്പോകുന്നത്? അയോധ്യ പക്കத்துல இருக்கு, திரும்பி அங்கதானே போகணும், நம்ம ஏன் ஊர் உலகமெல்லாம் சுத்தணும்? உடனே விஸ்வாமித்திர சொல்றாரு, நீங்க முதல் முறையா வந்திருக்கீங்க இங்க, அதாவது வெளியே. சோ புண்ணிய நதிகள், புண்ணிய தலங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கணும், இதன் മഹിമകൾ നിങ്ങൾ പുരിഞ്ഞു കൊള്ള വേണ്ടി, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പിൽഗ്രിമേജ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഇവിടെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ 2 ബോഡിയിൽ സെക്കൻഡ് ബോഡി ക്ലീൻ ആവും. വീട്ടിൽ കുളിച്ചാല് സ്ഥൂല ശരീരം വൃത്തിയാകും. ഇങ്ങ വന്നാ എത് സുത്തമാകും? സൂക്ഷ്മ ശരീരം. വീട്ടിൽ இருந்தா യു വിൽ ബി ക്ലീൻ, ഇങ്ങ വന്നാ യു വിൽ ബി പ്യോർ. സൂക്ഷ്മ ശരീരം സുത്തമാകും. அப்போ இவர் ஓகே. சுற்றி 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 திருப்பி அயோத்தியா போகாம எங்க வந்துட்டாங்க? மிதிலா வந்தாச்சு. மிதிலா நகரத்தில் വന്നപ്പോ മിഥില നഗരം ഫുൾ കളർഫുൾ ഡെക്കറേഷൻസ്. അവിടെ ബ്രാഹ്മണர்கள் மந்திரம் ചൊല്ലുന്നു, பெண்குட்டிகளும் ஸ்திரீகளும் கீர்த்தனை பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், குழந்தைகள் விளையாடி கொண்டிருக்கிறது, ஊரே தோரணம் அழகா இருக்கு. உடனே ராமரும் லக்ஷ்மணரும் கேட்கிறாங்க விஸ்வாமித்திரர் கிட்ட, இங்க ஏதாவது திருவிழாவா, ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആണോ? ഉടനെ വിശ്വാമിത്രർ പറയുന്നു, അതെ, ഇവിടെ ഒരു ഉത്സവമാണ്. നാളെ ജനക മഹാരാജാവിന്റെ മൂത്ത പുത്രിയായ ജാനകി, സാക്ഷാൽ മഹാലക്ഷ്മി, സർവത്ര മംഗളഗുണങ്ങളും ഉള്ള ആ ജാനകിയുടെ സ്വയംവരമാണ്.
ഉടനെ ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു, അതിന് നമ്മളെന്തിനാണ്, നമ്മ ஏசாரிக்க வந்தோம் அதுக்கு. உடனே ராமர் லக்ஷ்மணருடைய கையை பிடிச்சு ஒரு இழு, ஏன்னா தெரியும் எதுக்கு வந்தோம். ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியோட முகமெல்லாம் சுவந்து நாணம் கொண்டு வெக்கத்தால முகம் சிவந்து போச்சு. ஏன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஏன் வந்தோம். அப்போ ராமர் கேட்கிறார் லக்ஷ்மணர் கிட்ட, ஜானகியை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லு, ஜானகியை குறிச்சு പറയാൻ. லக்ஷ்மணன் പറഞ്ഞു, ഞാനും നിങ്ങളെ കൂടെ ഇല്ലേ വന്നോ, எனக்கு என்ன தெரியும், எனக்கு என்ன தெரியும் ஜானகியை பத்தி. ഉടനെ ലക്ഷ്മണൻ ഐഡിയ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി എടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിക്കാം. ആ ഋഷിയുടെ അടുത്ത് പൊൻകുളന്ത നല്ല இருக்குமா. ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി പറഞ്ഞു, അത് മര്യാദയല്ല, ഒരു ഋഷിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പെൺകുട്ടി കൊള്ളാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഉടനെ ലക്ഷ്മണൻ சொல்றாரு, நீங்க கேட்டா தப்பு, நான் கேட்கிறேன். അഹോരാത്രം വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ജാനകിയെ സ്തുതിച്ചു. ഫുൾ നൈറ്റ് யார புகழ்ந்தார்கள்? ஜானகி, சீதாதேவி. சீதாராம் லக்ஷ்மண ஹனுமான் கி அழகென்று சொன்னால் பேரழகு. அதாவது ஆங்கிலத்தில் ஒரு வாக்கு இருக்கு, கிரேஷியஸ் பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கிரேஷியஸ் பியூட்டி வேற, கிரேஷியஸ் வேற. கிரேஷியஸ் சீதாதேவி பார்க்கிற எல்லாருக்குமே வணங்கணும் அப்படின்னு தோணும். ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി, ഒരു സുന്ദരമായ സാധനം കണ്ടാല് നമുക്കത് പൊസസ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നും. பௌதீக உலகத்தில் அழகான ஒரு பொருளை பார்த்தா நமக்கு என்ன தோணும், அது என்னோடது, எனக்கு வேணும். நல்ல ஒரு கார் பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒரு கார் வாங்கணும். எது பார்த்தாலும் அது லஸ்ட், காமம். ஒரு அழகை பார்த்தால் வணங்கணும்னு தோന്നിயா அது கிரேஷியஸ். മനസ്സിലായോ? സീതാദേവി അങ്ങനെയാണ്. പൊറാമയേ കിടയാതെ, അസൂയയില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ പോലും പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു തടവ കൂടെ പുകാർ சொன்னதே கிடையாது. நம்ம எவ்வளவு பேர் இருக்கிறோம் குற்றம் புகார் சொல்லாதவர்கள்? பயங்கர தேவைப்பட்டதானே. ഒരു തവണ പോലും ജീവിതത്തിൽ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അസൂയ, പൊറാമ என்பதே கிடையாது. ഫുൾ നൈറ്റ് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ആരെ സ്തുതിക്കുന്നു? സീതാദേവി. ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ സീതാദേവിയുടെ സ്മരണ ഇങ്ങനെ அந்த நினைவுகள் വർദ്ധിച്ചു അടുത്ത നാൾ പൊഴുതുക്കാக കാത്തിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം இந்த ஊர்ல தான் നടന്നത്. ഈ പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ എവിടെയാ നടന്നത്? ഈ മിഥിലാപുരി കി, ജനക്പൂർ കി, സീതാറാം ലക്ഷ്മണ ഹനുമാൻ കി. അന്ന് രാവിലെ അങ്ങനെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നു കൂടി പ്രജകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രാഹ്മണர்கள், മുനിവർകൾ, പെൺകൾ, കുഴന്തൈകൾ, തുറവികൾ, സന്യാസിമാർ എല്ലാവരും ജനകന്റെ സദസ്സ്. നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ ആളിന്റെ തോളിന്റെ പുറത്ത് ഓരോരുത്തർ കയറിയിരിക്കുക. പാക്കർക്ക് ഇടമില്ലാതെ ഒരുത്തർ തോളിന്മേലെ ഇനി ഒരുത്തർ கூரைக்கு மேல அங்க இருந்து மேல இருந்து அங்க இருந்து எட்டி பார்த்து காலுக்கடையில இடுப்புக்கடையில என்ன பாக்குறாங்க, என்ன நடக்க போகுது. കാരണം സീതാദേവി അങ്ങനെ പുറം ലോകം അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. வெளி உலகம் அதிகமா யார பார்த்தது கிடையாது. சீதாதேவியை பார்ப்பது அபூர்வம். அதுலயும் சீதாதேவியுடைய திருவடி யாருமே பார்த்தது கிடையாது. சீதைയുടെ பாதத்தினே யாருமே கண்டில்ல. அப்ப அந்த சதசுல ஜனக மகாராஜா பெருமையோட வர்றார். இப்படி ஒரு மகள் எனக்கு அப்படின்னு அந்த சந்தோஷம், ஒரு இதுல பெருமையில் அவர் நடந்து வர்றாரு. பேக்ல சீதா மாதா கையில பூமாலையோட, சொர்ண நிறம், தங்கத்தோட நிறம், அவ்வளவு அழகா நடந்து வந்தால் பூமிக்கு வலிக்குமேன்னு சொல்லி அவ்வளவு பணிவோட நடக்கிறது. நடந்தால் யாருக்கு வேதனைக்கும்? பூமி. நம்ம நடப்பான் அப்புறம் காலை போட்டு இழுத்து அப்படியெல்லாம் நடப்பான். பாத்தீங்களா? செருப்பை போட்டு ഭൂമിക്ക് വേദനിക്കോ അന്ന് അങ്ങനെ വിനയത്തോട് നടന്നു വരുന്നു. എല്ലാരും ജാനകിയുടെ അഴക പാക്കുறாங்க. കാസ്കേഡിംഗ് വാട്ടർഫാൾ, മേലെ ഇരുന്ന് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഒഴുകി വരുന്നത് പോലെ അംഗദേശ രാജ, കലിംഗ, ഭോജവംശം, എല്ലാ രാജാക്കന്മാർ സീതയെ കണ്ടവനെ ചിലർ തൊട തട്ടുന്നു, തോളിൽ തട്ടുന്നു.
அவரை பராக்கிரமம். அப்போ இந்த സോൾജർ എന്ന് சொல்வார், അടുത്തു വരാൻ പോകുന്നത് ഭോജവംശരാജ, ഇന്നാരുടെ മകൻ, ഇന്നാരാണ്, ഇത്ര യുദ്ധം വിജയിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ അയാൾ തോളൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് വന്ന് അതിന് അനക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, അസയ്ക്ക കൂടെ മുടിയില്ല. ഒരു മന്നர்கள் ഇളവരസர்கள் എല്ലാം പോയി തലയെ കുടിച്ച് ഉட்கார்ந்துட்டாங்க. അടുത്തത് അതുവരെ സീതാദേവി ഇങ്ങനെ തലയിൽ കുനിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശിലൈ വിഗ്രഹം പോലെ ഇരിക്കുന്ന സീതാദേവി. അടുത്തത് ബാർഡുக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, அந்த இதை சொல்லுவாரு, அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயக பகவான் வர அப்படின்னு சொல்லுவார்ல, இந்த கோலெல்லாம் வச்சு അയാൾ വന്ന് പറയാ, അടുത്തു വരാൻ പോകുന്നത് അയോധ്യ യുവരാജൻ രഘുവംശ തിലകൻ രാജീവലോചനൻ ദശരഥ ചക്രവർത്തിയുടെ മൂത്ത പുത്രനായ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി സീതാദേവി. അതുവരയ്ക്ക് അസയാതെ സീതാദേവി ടക്കെന്ന് കണ്ടു. എന്താ പറയാ, ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി വന്നു. ശിവധനുഷിനെ 3 വട്ടം വലം വെച്ചു. ഇതിനു മുമ്പേ ഒരു രാജാവ് അത് ചെയ്തില്ല. ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி 3 முறை வலம் வைத்து அதை பிரார்த்தனை செய்துட்டு அப்புறம் என்ன பண்றாரு, விஸ்வாமித்திரரை பார்க்கிறார். അടുത്തത് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി ആരെയാ നോക്കുന്നത്, വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് ആരാ, വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ചിരിച്ചോണ്ട് ஒரு குட்டி பூ பறிக்கிறது போல, குழந்தைங்க போய் ஒரு பூ பறிக்கிற மாதிரி அப்படியே ആ ലാഘവത്തിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി അതിനെ തൂക്കി നിർത്തി മുഴുവൻ സദസ്സും അതിശയം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറ് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭയാനകമായ ശബ്ദത്തിൽ, ഭയങ്കരമായ ശബ്ദത്തില് ഇടിമുഴങ്ങുന്നത് പോലെ அந்த ശിവധനുസ് 3 തുണ്ടാക, 3 കഷ്ണമായി. ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ മേലേക്ക് ഇരുന്ന്, മേലെല്ലാം ഇത് பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க என்ன நடக்குது, அங்கிருந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க. சிலவங்க அந்த சத்தத்துல மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க. ബോധക്ഷയം ഉണ്ടായി. 3 കഷ്ണമായി. ജനകൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് എണീറ്റ് തുള്ളിച്ചാടി ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ രാമ ശ്രീരാമ കീ. മുഴുവൻ ജനക്പൂരും വന്ന് വിളിച്ചത് ജയ് ശ്രീറാം. എല്ലാവരും. സീതാദേവിയുടെ മുഖമെല്ലാം ചുവന്നു, അത്ര നാണമായി. അടുത്തത് എന്താണ്, ഇത്ര പുരുഷന്മാരുടെ മധ്യേ സീതാദേവി இந்த மாலையும் கொண்டு போய் யார் கழுத்துல போடணும். இப்ப இங்க क्वेश्चन என்னன்னா, இவ்வளவு வருஷமா ஜனக மகாராஜா பூஜை பண்ணின வில்ல உடைச்சிட்டு அது பண்ணது கரெக்டா தப்பா, என்ன சொன்னாங்க அங்க வந்து, എന്താണ് കണ്ടീഷൻ, വില്ലില് ഞാൻ കെട്ടണം, അതിന് പൊട്ടിച്ചാല உங்களை கூப்பிடுறாங்க வந்து ஒரு ஆரத்தி பண்ணுங்க, நீங்க விளக்கெல்லாம் உடைச்சீங்க. இப்ப ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி செய்தது சரியா தெற்றா? உங்களை ஒரு தேவைக்கு கூப்பிட்டா ஒன்னா பண்ணுங்க, அதை உடைச்சு வச்சீங்கன்னா டைமானால உடைச்சிருந்தீங்களா? അവിടെ ഋഷിമാര് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി വില്ല് പൊട്ടിച്ചത് ശരിയാണോ? അതായത് ഇനി രാവണന്റെ കാലഘട്ടമാണ്. ഇനി വരக்கூடிய காலகட்டம் யாருடையது? ராவணனுடையது. இந்த வில், இந்த மாதிரி பொருட்கள் தவறான ஆட்கள் கையில கிடைச்சிருச்சுன்னா அதனால சாரங்கம் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ബാക്കി ഉടച്ചിട്ടാர். ശ്രീരാമന്റെ കയ്യിലുള്ള വില്ലിന്റെ പേരെന്താണ്? സാരംഗം. അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ തെറ്റായ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ. കാരണം ജനകന് ആൺ സന്താനമില്ല. ജനക മഹാരാജാക്ക് யார் கிடையாது? ஆண் பிள்ளைகள் கிடையாது. அப்ப கண்டிப்பா இது எங்க போகும்? வேற யாருக்காவது தான் போகும். அதனால உடைச்சிட்டாரு. ശിവപെരുമാന് കോപം വരുന്നില്ല ഇല്ലയാ, நான் ഒരു വില്ല കൊടുത്ത് ഉടച്ചിങ്. പക്ഷെ മഹാദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു? വന്ന് പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി. എന്റെ വില്ല് പൊട്ടിച്ചേ, എന്റെ വില്ല് പൊട്ടിച്ചേ, പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി. ഈഗോലെസ് പീപ്പിൾ,
നമ്മൾ ഒരു കാർ, നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള കാർ ഫ്രണ്ടിന് ഓട്ടിക്കാൻ കൊടുത്തു, അയാൾ ഇടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും, എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അന്താളെ ഇടിച്ചു പോയില്ല. ஆனா சிவபெருமான் என்ன சொல்றாரு? சந்தோஷத்துல ஜெய்ஹோ ஜெய்ஹோன்னு பூவ போடுறாரு. என்னோட நில உடைச்சிட்டாங்க. ഈഗോ. ഇവിടെയാണ് മഹാത്മാക്കൾക്കും നമുക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അത് കഴിഞ്ഞ് നാണം കൊണ്ട് സീതാദേവി ആ പുഷ്പഹാരവും കൊണ്ടുവരിക. ആരുടെ കഴുത്തില പോടുறக்கு? രാമരുടെ കഴുത്തില. രാമർ കുനിയാമ നിൽക്കുക. ഇത്രയും രാജാക്കന്മാർ, യുവരാജാക്കന്മാർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സീതാദേവി കുതിച്ചു പോട മുടിയുമോ? മുടിയാതെ. കഴുത്ത് പിടിച്ച് ഇழுக்க முடியுமா? ഒന്നുമേ മുടിയാതെ. സീതാദേവി അങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ചിട്ട് രാമനത് കുനിയുന്നുമില്ല. എന്താ ചെയ്യാ? சீதாதேவியுடைய தர்ம சங்கடத்தை பார்த்து லக்ஷ்மணன் என்ன பண்றாரு? நடுவில் ஓடி வந்துட்டாரு. ஓடி வந்து ஸ்ரீராமന്റെ பாதத்தில் தொட்டு தொழுது. உடனே ராமர் லக்ஷ்மணனை அரவணைக்கிறக்கா குனிஞ்சாரு. சீதாதேவி போட்டாங்க. അന്ന് മുതൽ സീതാദേവിക്ക് ആരെടുത്തൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹം? ഇതെല്ലാം നടന്ന സീതാറാം കല്യാണം നടന്ന ഒരു ഇടം മിഥിലാപുരി. അപ്പോ ഈ വില്ല് 3 കഷ്ണമായി. ശിവധനുഷ് 3 ആയിട്ടായി. ഒന്ന് ആകാശധനുഷ്, ഉടനെ മേലെ പോയി, കാണാതെ പോയി. ഇനി ഒരു കഷ്ണം പാതാള ധനുഷ്, അതും ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ പോയി. ഇങ്ങ ഒരു തുണ്ടുதான் இருந்தது. புரிஞ்சுதா? அந்த வில்லு அப்படியே டிசப்பியர் ஆயி காணாமல் போயிடுச்சு. ஒரு துண்டு மேல போயிடுச்சு, ஆகாஷ தனுஷ். ஒரு போர்ஷன் ഭൂമിക്കുള്ള പാതാള ധനുഷ് പോയിடுச்சு. ഒന്ന് மட்டும் ഇക്ക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ജനകന്റെ പാലസിലേക്ക് പോകും. മെയിൻ ടെമ്പിൾ, ഹ്യൂജ് പാലസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 തീർത്ഥം, ധനുഷ്, സാഗർ, ഇനി ഒന്ന് എന്തോ സാഗർ അടുത്തടുത്തുള്ള ഗംഗാസാഗർ, ധനുഷ്. ഗംഗാസാഗർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അറൗണ്ട് 700-800 ഈ പാലസ് കെട്ടിയ സമയം, അതെ 700-800 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒരു മഹാഭക്തൻ രഘുനാഥ് ദാസ് ജി, മഹാഭക്തന് ഇതിനകത്തിരുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ സീതാദേവിയുടെ വിഗ്രഹം കിട്ടി ഗംഗാസാഗറിലേക്ക്. ആ തടാകത്തിലിരുന്നുதான், அந்த குளத்திலிருந்துதான் தங்க விக்கிரகம் சீதாதேவியில கிடைச்சது. இந்த பக்கம் தனுஷ் சாகர். அது என்னன்னா, அந்த வில்லு 3 துண்டானதுல ஒரு துண்டு அந்த இடத்துல தான் பாதாளத்துக்கு போச்சு. ഒരു കഷ്ണം ധനുഷ് സാഗറില് ഉള്ള പോയിടുச்சு. അന്ന് കാലത്ത് എവിടെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീല നടക്കും, லீலைகள் நடந்த இடத்த 3 விதமாக ஞாபகப்படுத்துவார்கள். ஸ்மரணை சின்னம் வைப்பாங்க, ஓர்மிக்க. ஒன்று ஆலமரம் நட்டு வைப்பார்கள். செகண்ட் க்ஷேத்திரம், கோயில் கட்டுவாங்க. ரொம்ப பெருசு, பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா குளம் வச்சு அங்க இது பண்ணுவாங்க. எந்த லீலை நடந்தாலும் அங்க வந்து ஆலமரம் வைப்பாங்க, இல்லைன்னா கோயில் கட்டுவாங்க, இல்லைன்னா குளம் வெட்டுவாங்க. ஆலமரம் 300 இயர்ஸ் இருந்தாங்க, கோயில் மேபி 1000 இயர்ஸ், 1500. ஆனா குளம் பண்ணா thousands and thousands of years. அதனாலதான் இந்த தீர்த்தங்களுக்கும் கோயிலுக்கும் வேறுபாடு கிடையாது. There is no difference between pond and the temple. ലീല നടന്നത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്കെല്ലാം. நீங்க விருந்தாவனத்துல போயிருக்கீங்களா? ராதா குண்டு, ஷியாம குண்டு, பீலிப்புக்கூர், குளம் குளம் குளம். நீங்க தமிழ்நாட்டில் எந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ கோயிலுக்கு, சிவபெருமான் கோயிலுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? பெரிய குளம். லீலைகள் நடந்தாല് அங்க கோயில் இருக்கும், ஆலமரம் இருக்கும், தீர்த்தம். இந்த தீர்த்தத்துக்கும் அந்த கோயில் டெய்டிக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. ஏன்னா அங்க அந்த நடந்திருக்குன்னு தெரியறதுக்காக 1000 வருடங்களுக்காக. ஓகே.